This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Congresista de Sulu Samir Tan tamanda con alcalde Kimer Olaso man take full responsibility na insidente del Yasumi Barco MV Trisha Kirsten 3. Dalida del ayuda na mga biktima pasahero del Yasumi Barco MV Trisha Kirsten 3 ta continua. Marina el comenza el vessel inspection na Allison Shipping Lines. Montenegro Lines no ay pursigi sa subidi ila pasahe. Magata kumpra ticket para Basilan Dalasukan na 2 ticketing office. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El congresista del Sulu Samir Tan tamanda con el alcalde Kimer Olaso man take full responsibility na insidente del Yasumi Barco del MV Trisha Kirsten 3. Aquel report ni Marifi Tamayo. The mayor, with all due respect, is my colleague during the 19th Congress. El congresista del provincia de Sulu Samir Tan llama la atención del alcalde Kimer Olaso para man-take full responsibility na insidente del Yasumi Barco MV Trisha Kirsten 3 na Baluk Island na Haji Mutamad na Basilan. Ya-mention na con este si Tan na su privileged speech na kongreso. Ya-habla también si Tan que part owner del Allison Shipping Lines el alcalde Olaso. Y el incidente envuelto el MV Trisha Kirsten 3 hindi el primer barco del Allison kaya aksidenta na la mar y indikasyon este de neglihencia. The mayor, with all due respect, is my colleague during the 19th Congress. If I may name him, Mayor Kimer Olaso, I am respectfully calling on you that please take responsibility on this incident. Because come to think of it, you're the chief local executive. Anyone you blame, it all boils down on you because you are the local chief executive and it is your responsibility. Furthermore, the business is, as far as my knowledge is concerned, you're a part owner of this business. And it happened 3 times already in a decade. Imagine of all the vessels, of the many vessels, shipping vessels, traveling from Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, lahat sa inyo ang lumulubog at umaapoy. So this is a clear sign of negligence. El alcalde Olaso ya contesta kuntan hablando que hindi elet entende si porque con él taman basul si Tan, siendo hindi man ele part owner del negosyo. Ta admiti según ele que negosyo este del familia del su esposa y uno del maga corporate el su esposa na negosyo. Pero no hay ele que hace na negosyo. Ngayon labot ali na kung saan problema. Hindi man yung parte. Hindi man yung na corporation. Pero sentro na corporation, hindi mo talya. Kung nandun yung pangalan ko, wala namang problema. But don't blame it on me. Diba? Na sa akin mo biniblame lahat na ay kung gusto nila ma-congressional inquiry, pupunta ako. Asigun pa kun Olaso, ta-admiti ele kaya kada ele empleyado antes del compañía cuando no hay pa ele na politika, pero por largos tiempos no hay mas ele trabaja na mencionado compañía. I'm not part of the Allison. I'm not employee of Allison. Before I was working with Allison. Okay.
Nung wala pa ako sa politika, nagtatrabaho ako sa Allison. Mientras tanto, habla si Olaso, aunque hindi él part owner del negocio, como el alcalde del ciudad de Zamboanga, no hay él deja con el mga víctima pasajero del MV Tricia Kirsten 3. El gobierno local ya dale según ayuda financial con mga pasajero yaman survive na trahedya. Pwera pa el ayuda kaya dale kanila el DSWD, Allison Shipping Lines y otros opisina. Huwag natin i-blame sa isang tao na hindi naman kasalanan ko. Wala naman may gusto niyan. Naman si Kere. Nobody likes it. Do you think even Allison gusto niyan? Even Yes. Coast Guard gusto mangyari yan? Ayaw yan. Walang gustong mangyari yan eh. Kasi that is very burden in life. May gusto bang may mamatay na tao? Wala. Yes. Yan na bang Kere accidental o hente o kosa? Why? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaabla el Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office Elmira Apolinario kita continua el gobierno lokal dale ayuda na mga pasahero yaman survive na insidente del sumi barko de Allison Shipping Lines el MV Tricia Kirsten 3 alina Isla de Baluk na Haji Mutamad na Basilan. Asigun con Apolinario desde el ayer hasta ese día acerca ya 200 pasajeros el pre-recibí con la ayuda. Incluye aquí el ayuda financial, food packs y otro servisyo. Punto ng gobyerno lokal tadali con el mga pasahero el DSWD, el Allison Shipping Lines, oficina del vicepresidente del país Sara Duterte, Chuchi Foundation, Red Cross y otro más. Asigun con Apolinario, el precura sila hacia acaba el dalida de ayuda mañana, enero 29. El alcalde Kimber Olaso ya dirigí con Apolinario y su Chief of Staff Celso Lobregat para que da el portavoz del Processing Center y establecí el gobierno local. So we requested the concerned office agencies to put a timeline, but hopefully by this afternoon or by tomorrow, pwede ma-reconcile mga figures. Of course, ablagan kita, there was an instruction given to fast-track, facilitate the provision ng mga benefits given to the survivors from the CSWD, DSWD, and even from other agencies na kita dalagan asistensya. El Maritime Industry Authority o Marina el comenzaya el vessel inspection del Allison Shipping Lines. Aquí también el report di Marites Espartero. Después anuncia el secretario del DOTR o Department of Transportation, Giovanni Lopez, ayer durante na un press conference del Philippine Coast Guard kay grounding o hindi na mas pwede mambiyahe el mga barko de pasahero del Allison Shipping Lines, donde ordena también na Marina o Maritime Industry Authority para conduci el Maritime Safety Audit y inspeksyon na mga barko hasta na mga tripulante. Después na un trahedya ya ocurrido del mas reciente. Por causa con enseguidas el Marina ya crea magasilyama composite team desde de otro mga lugar na país para poder asigun prinsipya el inspeksyon y investigasyon na 12 mga barko de pasahero del Allison Shipping Lines. Asigun con el Director for Enforcement Service y portavoz del Marina Central Office, Luisito de los Santos, el Marina yaman issue dyan na Allison na grounded dyan LDI la mga barko de pasahero, hindi aki entraw el mga de cargo. Asigun 12 mga barko amo ponibaw na silyama comprehensive y intensified safety inspection. May también timeline si cuando sila el akaba con el inspeksyon na mga barko uno por uno. Tiene también mga composite team del mga auditors y inspectors desde Marina Central Office, Esperanza Uliga na syudad. Aki asigun pwede sabi si el un barko compliance na safety standard. Nag-issue na po ng order na grounded na po ang passenger ships po ng Allison Shipping. Passenger ships lang po. Hindi po kasama dito ang cargo. Ang affected, 12 po yung yung affected po na passenger ships. So yun po yung isa-subject sa comprehensive and intensified ship safety inspection. Actually wala pong definite na araw. Kaya pinapunta na po natin dito ang composite team ng mga auditors at mga inspectors po ng Marina na nanggaling po sa central office at mga iba't ibang mga regions para i-inspect na po ang bawat barko ng Allison. So pag
ang inspection ng isang barko at kasama na rin po yung audit ay mapapatunayan po na compliant po sa safety standards, lifted po kaagad yan. So it will be on a per vessel basis. Asegun kun de los Santos, entraw na inspeksyon na kada barko, el electrical system, alarm system, life-saving appliances, igual el life vest, firefighting equipment. Tacheque también con el mga dokumento y el entreno del tripulante. Amo asegun al takabachequea por causa aquí uno razón, tapo de mira si porque tachine insidente ta okuri. Madami po yung ini-inspect po natin, yung electrical system, alarm system, pati yung life-saving appliances, kagaya po ng life vest, firefighting equipment. Tine-check din po natin yung dokumento at yung mga training po ng mga crew. So, yun po basically yung tinitignan kasi yun po yung mga nakikita po natin na pwedeng dahilan ng paglubog po o kaya pagkaroon po ng mga insidente sa ating mga transportasyon pandagat. Acá 2 veces se asegún ocurrió incidente na barco del Alezon el 1 del año 2023, donde quema también un barco, el MV Mary Joy 3, y presente asumí el MV Tricia Kirsten 3. Pero difícil asegún especular, por eso ta necesita el más hondo investigación. Difícil asegún mancuento si quien el tiene cosa y falta o lapses, el marina, el PCG o el mismo dueño del barco. Pwede sabi asegún después lang el kondukta del mga investigasyon i inspeksyon. Mahirap po kasi mag-speculate. So that will be subject to an investigation po. So it will be an impartial investigation. So magkakaroon po tayo ng team to undertake din po itong sinasabi natin na alamin kung ano po talaga yung root cause nito. So sa ngayon, mahirap pong masabi na may lapses ang Marina, may lapses ang Philippine Coast Guard, mahirap din po natin masabi na may lapses po ang ship owner. So malalaman lang po natin pagkatapos po ng investigasyon at huwag po tayong pangunahan muna kung ano po yung mga iniisip natin, kung saan po tayo dadalhin na ebidensya, doon po tayo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Y habla uno del mga personajes del Montenegro Shipping Lines quien no hay más conforma enfrenta na kamera que no hay sila pursigi implementa con el aumento pasaje del di la viaje para na ciudad de Zamboanga, ruta Isabela City. Por causa según mucho del di la mga pasahero el ya tiene negativo reacción con este. Pero asigun con el personajes o con este personaje, aliadaan el plano del compañía para asusubir con el pasaje. Antes pa man ocurrir el incidente donde asumí el MV Tricia Kirsten 3, alin na isla de Baluk-Baluk na Hajimutamad Basilan. Hindi asigun intention di ila para asusubir con el pasaje para tumabentahan na insidente. Magatakumpra tickets para Basilan Dalagsukan Alina 2 ticketing office na Alejo Alvarez Zone 1. Akil report di Emil Tuban. El mga pasahero para Basilan llaman Dalagsukan compra tickets aquí na opisina del Montenegro na Alejo Alvarez después se suspende el mga viaje del Allison Shipping el Department of Transportation ayer. Tiene desde mga pasahero takia mga alas 3 del madrugada para manpila para comprar tickets para na Basilan Province. Ya quedan may arreglo di ila pila, después se man paunahan sila adelante na mesa. Si Pirian Quintas junto con el 10 abuelo si Florencio Abio, ya espera lang aquí na sidewalk del Alejo Alvarez, kay sunanaya lang el mampila para comprar tickets. Basilan? Unya, nakapalit na mong ticket? Opa, ako nga magapila pa. Gapila pa. Naman kami sure ko sa kami pwede sige pero sa pwede lang kami pwede Basilan. Basilan yun, ma'am. Grupo ustedes o Hindi, yun lang solo sir. solo lang? Ya queda trambulikaw el schedule del viaje del barco para andar na isla después ya queda grounded el mga barco del Allison Shipping Lines ya principio ayer. Sine de los demás mga pasahero tamuntay lang na mga jutay lancha na mga finger warps na syudad para volve na dila lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias.
Ciudad de la Mitan taman problema siendo no hay pa siempre viaje del barco para kanila. Technical divers del Coast Guard y Aliagaya. ¿Cuántos familia te espera update na magaperdido pasahero del MV Trisha Kirsten 3? Oil spill ta continua visya el Philippine Coast Guard. Este y otros noticia después de cuántos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ng hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Ciudad de Lamitan taman problema siendo nuay pa siyempre biyahe del barco para kanila. Aquí el mi report. Grande asigun aura el lingasa del mga residentes del Ciudad de Lamitan na basilan, siendo hasta aura, nuay pa puede realiza el palabra del Department of Transportation Secretary que el puede dali special travel permit con otro mga shipping lines para del ruta Zamboanga Lamitan. Siendo suspendido pa siyempre el biyahe del barco del Allison Shipping Lines. Na entrevista con el port manager del Lamitan City, Ken Bisal, Elia Abla, kita pa sa sila tormento, koordina na mga ahensya como Marina y Coast Guard, siendo entero dia ayer, no ay sila biyahe. Pero ya promete asiguro estos el libreng sakay en tal caso necesita. Como ka Elia Abla el DOTR, no? Sinuay man ken PD or man request special permit, el Philippine Coast Guard gani man provide lanja. However, ayer pa kami, tapikura kami, uska number or PD number del di atun Marina Region 9, pati el di atun District Commander del Philippine Coast Guard. Ano'y pamangat ka namon Kenya pwede dali para pwede ra kami man follow up. Sitko sagat LDE la take para ka namon aki na syudad de Lamitan. Noy gayot kay amo gamen tapos ka si Mayor, kay amo lingasagat si Mayor kay iko lang kunele kumigo na ati aton amon mga radio station aki na Lamitan manaday kat mga di aton mga pasahero taprigunta si pakilaya yel di amon biyahe. Sigun kun Bisal, grande el epekto del nuay biyahe na ekonomiya del Ciudad de Lamitan, por eso malingasaya hasta el di la gobyerno lokal del Lamitan. El epekto asigun deste amo que el subi el presyo del mga comestibles que posible hindi tabir agwanta el mga residentes del lugar. Di, pingrande kat se epekto na di amon economy no kay el di amon syempre el di amon commodities. Sabi yaman kita kay Zamboanga tamen kat nasali. So, ara ay pasa via Isabela, el mga kwan di amon, rolling cargos. Tempo gani, tiene pa Allison Shipping Lines, 3 biyahe sila, 3 round trip, tapal-tapal di amon, hindi pagat enough para man accommodate sila kung na di amon rolling cargos. What more ara, kay Montenegro lang el pwede man cater kung el Basilan, so manrebatahan gat el mga rolling cargos alya na Isabela, pati na Zamboanga, para pwede munta na Montenegro. So, pamugat si Ara el problema di amo, si pakilaya kami, pwede gat kami pidi ayuda ko ng mga otro agencies, kay si Noy man tamen nga ken pwede dali ka naton otro special permit, kay naman otro shipping lines dyan ni Alina Zamboanga, bakante.
para man biyahe aquí na Basilan. Na presente tiempo, con optimismo siempre el oficial que finalmente puede darle solución con el problema del viaje na di la ciudad para aquí na ciudad de Zamboanga. Ta perde también asegurar la vida del mga tatrabaha, alin na pantalan, que aumento problema también di ila. Yaligaya mga technical divers del Philippine Coast Guard na siyudad de Zamboanga para ayuda na rescue operation del otoridad na mga missing pasahero del MV Tricia Cursin 3 quien ya sumida la mar del Baluk-Baluk Island, Basilan. El usa también asigun mga divers al di la remote operating vessel o ROV para pwede mirar diferentes parte del barco que no pwede entra mga divers. Na presente tiempo hindi lang just el missing na mention na trahedya, siendo base na independent counting del otro mga grupo. Tiene pa más de 40 mga persona el missing hasta este tiempo y hindi 10 solamente. El DepEd de más temprano y habla que tiene sa ispa del mga mais na diira el missing, tiene también uno soldado y otro pa mga sibilyan. ¿Cuántos familia ta espera update ng mga perdido pasahero del MV Tricia Cursin 3? Aquí el update na report ni Marites Espartero. Ocurría 3 días después del incidente ocurrió en la mar na isla de Baluk-Baluk, Basilan, donde sumí un barco del Allison Shipping Lines, el MV Tricia Cursin 3. ¿Cuántos mga familia de aquellos mga estapa perdido? El ta espera el update acerca con este, donde taruga sila o hala puede encontrar con el cuerpo del di ilang mga familia, víctima vivo man o muerto. Asegun con Senyor Mudar Hajirul, 7 pa del su mga familia, incluido el su esposa, mga tiyo y tía, yerna del su tía y anak, ta estapa perdido. Ya volve asegun estos grupo para nahulo por causa na tradisyon del Muslim, ta komemora sila con el di ila todos los Santos y las Almas cada mes de enero. Na MV Antonia asegun el ticket di ila, pero ya extraña lang ele si porque munta el su pariente na MV Tricia Cursin 3. Taresa asegun ele pati su hermana puede encontrar con el magkakuerpo del di ila pariente para puede sila dali el propio entierro o si hindi maskin magakamisa ya lang del biktima para conforme ya sila na kosa ya pasa. Sana inshallah expect namin umasa po kami na mahanap po. Ang gusto lang po namin kahit bangkay man lang o damit ng mga pamilya namin makita namin. Kasi masakit po sa amin na wala po kaming makikita kahit ano man sa kanila. Mula sa nag-start nung linggo pa, nakantabay na po kami dito sa Pantalan. 7 po sila doon, kasama sa nalunod na sa Tricia. Isa na doon po ang asawa ko si Harija Jirol po. Papunta sila sa Nanghulo. Taga dito po sila ma'am, pero nagyayaan po sila pumunta doon sa Hulo. So pumunta sila doon. Kaya yun, nagyayaan po sila. Supposed to be ma'am, ang masakit lang po sa amin, Antonia sana yun ang paalis dito sa Zamboanga. Kaya ako bigla akong naggulat, bakit napunta po sila sa Tricia? Yun, kaya nga dumating yung kapitbahay namin, may nalun. Ticket nila? Antonia po. Kasi nung isang araw po yun siya nagbili ng ticket. Yun po. Tapos kaya may kapitbahay kami dumating, sabi niya may nalunod na barko. Sabi ko, anong barko? Sabi niya, Tricia. Pakali. Tumawag po ako doon sa Hulo. Kino-confirm ko po kung anong barko sinasakyan nila. Natapos, ang sabi ng bayo ko doon, wala tayong magawa. Confirm nakasakay sila sa Tricia. Na kaya yun, bigla po ako pumunta dito sa Pantalan. Mula linggo nakantabay na po kami dito sa Pantalan. Un maestra de Notre Dame Hulo ta está pa siempre perdido. Por eso temprano pa ta anda sa ka-update na Philippine Coast Guard o PCD si Senyor Aldimir Muraji. Siya podía ba encontrar con el cuerpo del su tía. Rogamento suyo podía encontrar el cuerpo. Kami po yung umaasa. Lalo na pamangkin, asawa niya at sa mga kapatid niya. Siyempre, umaasa talaga. Hindi lang po sa milagro kalahat po kami nagdadasal, nagdudua sa Allah Ta'ala na sana makikita siya. Siyempre po, napakahirap naman po sa amin umaasa. At saka nananawagan na rin po ko sa mga nagre-rescue sa atin na sana po tulungan nyo rin kami kasi po araw-araw po hindi kami napapagod. Gising sa umaga mula sa gabi naghahanap po kami mula sa social media at saka pag sa umaga, araw-araw po kami nagko-continue naghahanap ng impormasyon para sa mga tao na missing. Kung hindi namin makikita sa buhay, kahit sa patay na po, at least po makikita namin. Kasi malaki po yung namin na makikita namin para mabigyan po namin ng magandang libing kung sakaling patay. Maganda po, maasikaso namin, maayos namin.
Este día, tiene mga divers sa Philippine Coast Guard ayuda para mas pronto al search y rescue retrieval operation junto con el gobierno local del Basilan na mar, onde ocurrió el incidente de lunes madrugada. Y aquí ta esperanza el mga pamilya na di ila pariente, ta está perdido pwede encontra vivo man o no hay mas vida. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, ta continua bisya ahora al Philippine Coast Guard o PCG con el posible oil spill que el sucede en tal caso man leaking el mga crudo ta karga el MV Tricia Cursin 3 ali abajo y mar del Basilan. Na para sa tiempo ta prepara asigun mga oil spill boom sa Coast Guard para kontene si tiene man oil spill en tal caso. Na para sa tiempo no hay pa asigun senyal del mencionado problema. El gobierno local ta intensifica el checkpoints na lindero de la ciudad contra el avian influenza. Aquí el report di Marifi Tamayo. Y habla el veterinario del ciudad, Dr. Arcadio Cavan, que hay intensifica el gobierno local con el checkpoint na lindero del ciudad contra el avian influenza. Según kun Cavan, tiene ya confirmado caso de avian influenza na Misamis Occidental. Razón si por qué necesita ya intensificar el checkpoint na lindero del ciudad para prevenir el entrada del caso de avian influenza na ciudad. En conexión con este, el Multi-Agency Task Force on the Prevention of Zoonotic and Non-Zoonotic Transboundary Animal Diseases yaman junta este día enero 28 para discutir el preparación del establecida del Phytosanitary Control Checkpoints na tres magalindero, Elicomo, Limpapa, Inacuruan, Sibuco Road. Nisita yagi kita na we will be fully protected, especially on the movements of these animals and people that could possibly bring in the virus. Considering circa ya gayon, no? Kwan lang si kilometro from Zamboanga City. Ang Lincunan, Bonifacio, and we include Tangub kasi adjacent circa area. And we know for a fact na it's the virus ay pronti lang yun man spread. Según kun Cavan, el mga opisina baho na gobyerno lokal ken encargao na checkpoint amo el oficina del veterinario, oficina de salud, OCNR y el oficina del agricultor. Ay ayuda también según el mando policía local dale seguridad na checkpoint. Tan improve ya el mga facilities kay amo gani kita obserba for the comfort also of our personnel assigned in those checkpoints. Mientras tanto, el alcalde Kimer Olaso eman issue orden ejecutivo que ta prohibir el entrada del poultry livestock products y non-livestock products aquí na syudad desde na Bonifacio y Tangub City. Según kun Cavan, el otro lugar quien ta transporta mga poultry livestock products y non-livestock products na syudad debe tiene mga shipping permit estaba na Bureau of Animal Industry y acceptance certificate estaba na gobierno lokal de syudad de Zamboanga. The shipping permit is issued by the Bureau of Animal Industry. But prior to the issuance of shipping permit, saka sila kanaton acceptance certificate. Kaya sir, the BEI will not issue shipping permits. You know, hindi kita conforme imbya kanaton. Then veterinary health certificate. Then sa mga livestock transport vehicles, kumbine register sila, registered with the Bureau. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Good morning, can I take your order? Can I check a butternut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Suspetsyaw ya tira kunoon LGBT na Ayala arestaw ya. Akil report di Emil Tuban. El sospechado Kenya tira con el un LGBT alina barangay Ayala de lunes madrugada, ya puede arrestar el pulis anoche. El acting chief del Police Station 9 na Ayala, Police Captain Jehan Karingal, y el chairman del Peace and Order y concejal del Distrito 2, Honorable Concejal Frederick Atilano, ya puede kuhi con el sospechado italiana custodia del police. And right after the investigation, conduct diaton mga otoridad, especialmente el diaton mga personal del Police Station 9, pwede gani identifika pwede kita buska person of interest considering kay chene witness. So, a person of interest al person ali, pwede gani man-interrogate and sige kita proseso, proseso dinante, silencio kita kay pagkausa, ikurang kita manda hace todo el manera investigación para pwede lang con man-solve este caso. Asigun con el concejal ya tiene pelea este sospechado y el víctima, por eso agravio el motivo de este incidente. El sospechado tanegal acusación del pulis contra con él, pero tiene testigo el pulis y mga footages del mga CCTV na lugar con este persona sila tainsinya. El sospechado talian na kustudiya del investigador del caso del Police Station 9 na Ayala. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El mando polisya lokal ya pone un día de one-stop shop frontline services para con el mga personajes y ila dependents alina ZZPO ese día. El City Director Colonel Fidel Fortaleza Iho ya invita ko ng mga diferente ahensya de gobyerno para pone mesa na dila ground para na transaksyon como loans, national ID registration. Kaya también mga free haircuts kung mga personajes del pulis y sibilyan iya saka oportunidad para hindi mas anda pa na barberia kay libre este. Kaya también mga medical teams para kundusi HIV screening. Kaya también mga abugaw para na notary y simple kaso. Tiene Nuevo Liderato Alina Ayala isinunok Police Station. Akil detalye sa report di Emil Tuban. Yata na assumption i turnover of command ceremony na Police Station 9 na Ayala i na Police Station 8 na sinunok inante aga. Aki na Police Station 9 na Ayala, el nuevo jefe amo si Police Major Jing Alarcon, yasinta como nuevo jefe del Police Station 9 na Ayala, y el directiva del City Director con ele para conducir attendance con el disu mga personaje y anda bisita ng mga barangay bajo na su area of responsibility para mangkwento con el barangay kapitan y mira si kosa di ila problema na di ila area. Makipag-ugnayan, lumabas ang kapulisan ng ikaw station commander, pumunta ka kagad sa mga barangay kapitan, sa mga opisyales ng mga barangay dito sa nasasakupan sa area of responsibility mo, kasama ng iyong mga magpapatrol yung mga pulisya, para kung sa gano'n makita, malaman natin kung ano yung mga problema at masolusyonan yung mga nagaganap na krimen dito sa ating syudad. Si Major Jing Alarcon yaman assign antes na Pagadian City, yaman assign ko nila na Police Regional Office 9 para akin na Police Station 9 na Ayala. Mientras tanto, tenet naman turnover of command na Police Station 8 na sinunog, donde si Police Captain J. Anthony Abrigo, ella queda acting chief del Police Station 8 na sinunog. Y ella reemplaza con Police Major Ahmed Sar Anwari como acting chief del Police Station 8 na sinunog. Si Police Major Anwari Aguindana Zamboanga City Police Office inuay pasabi su puesto ala. Asigun con el City Director, tiene mga station del police ay cambia con el jefe para mas queda efektibo el mga duty como jefe del estasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un Islamic banking caravan ya conduce ayer na Ciudad Isabela, Basilan, donde dale oportunidad informar a público que existe el Islamic Bank este tiempo donde puede sila depositar, magasin, lo mismo mag-insurance para saka. El Isabela City Local Government Unit quiere promover el se llama Ethical, Interest-Free y Exclusive Financial Services ng mga MSMEs y diferentes sector como mujeres, jóvenes, sector de barangay y otro más. El alcalde City Dalia Turabin Hataman, quien antes congresista del Anak Mindanao, amo el principal author del Islamic Banking Law.
the very goal of the principle of Islamic finance is to really uplift everyone. It's not just focused on profit. No, it's really about equity, no, equal opportunities. So, Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Afectado pa siyempre na localized thunderstorms al entero Zamboanga Peninsula, incluido el parte del Basilan, Sulu y también Tawi-Tawi. Pero el ciudad de Zamboanga, mayor parte del día, el experiencia kita el buen tiempo pa siyempre. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Mientras al Philippine Coast Guard o PCG anunsya kaya ligaya di ilang mga technical divers alin na basilan. Kanya prekura buska ko el barko ke El Yasumi alin na Baluk-Baluk Island. Mga familia kin hasta aura ta continua esperanza si causal update na esfuerzo del gobyerno para buska ko el di ilang pariente ken pasahero del barko. Kaya hasta aura no ay pa pwedeng kontra. Alin na una edificio del Philippine Ports Authority o PPA na pantalan ya sirbi como holding area ya del mga pamilya kanya espera ko el anunsyo. Si tiene ba mga kwerpo o ya pwede recubri o otro mas que hinay-hinay ta aksepta el trahedya. Ito tras diya ya pero no ay pa siyempre ko sa palabra y kwerpo del mga biktima el ta dale mira. Caliente el emosyon del mga pamilya tiene no quiere más man cuento por causa de la rabia con el management del barco y con el gobierno de Pilipinas. Además la suspensión del viaje del barco de Alison, mucho también otro gente el ta sale afectado. Alina Alejo Alvarez donde tali mga ticketing office al mga shipping companies el dalagsukan ng mga gente kumpra ticket para pademunta barko bolbe basilan. Hindi también hindi lang mga di Isabela el tali sino aquellos mga de lamitan también. Tiene ayer pa hasta ahora no hay pa pwede kumpra ticket por causa bien mucho pasahero. Malinga sa sila kay nuay kung quien el está o nuay quien está ipasa el noche na Zamboanga. Inuay mas también sila sen para kumida. Apelo di ila kung el gobyerno as ligero inspeksyon ng mga barko. Isipa sa todo, permiti man biyahe para hindi mas sila continua sufri. Grande el efecto na ekonomiya isupply di komida del un lugar como nalamitan ni Isabela, este cosa tapasa na un maritime industry. Ojalá el puede se dale solusyon na mas temprano tiempo. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL di aton mga noticias para este noche, enero 28, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This
is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.